newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:55 p.m. Mauping akulop sa aton nga tanan, adyan aton mga balita sa yana nga pangurason. Calbayog City National High School, top 7 finalist sa National Search for Eco-Friendly School. Potable water project gin-turn over sa San Jorge Samar. Ngan 2 million pesos gin-release sa PLGU Northern Samar para sa bago nga batch sa Balay Darangpan Peace Builders. Pamatian ta detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Sulod sa top 7 finalists ang Calbayog City National High School sa ginbuhat nga National Search for Sustainable and Eco-Friendly School. Ang paisan-isan ang ginpangunahan sa Environmental Management Bureau ilarom sa Department of Environment and Natural Resources como suporta sa Republic Act 9512, National Environmental Awareness and Education Act of 2008. Ginkilala ang eskwelahan tungod sa mga programa nga nagduduso sa pag-ataman sa kalibungan ug pagpatuman sustainable practices sa sulod sa campus ug komunidad. Balita sa Samar, formal nga gin-turnover sa bungto sa San Jorge Samar ang nakantidad 13.3 milyones pesos nga potable water project ilarom sa fiscal year 2024 Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting. Nagpapasalamat ang LGU sa Gobyerno Nasyonal ug iba pa nga kasugbong nga ahensya sa paghatag prioridad sa primera nga panginahanglan sa mga residente, mao ang pagkamayada, malimpyo nga maiinom nga tubig. Dako nga bulig ang proyekto para mapaupay ang palawas sa komunidad ug marikyan ang mga sakit nga durot sa mahugaw nga tubig. Tikang sa anay nga level 2 system, gin-upgrade na ini sa level 3 water system, karuyag singon may mas accessible nga supply sa tubig diretso sa mga kabablayan. Balita sa Northern Samar, maabot haros 2 milyones pesos ang bulig pinansyal nga gindistribuer sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar sa 37 nga peace builders nga naghuman sa Balay Darangpan Reintegration Program. Sakop san ayuda ang livelihood ug immediate assistance para makabulig sa mga friends rescued sa era pagbalik sa normal nga kinabuhi, kaupod ang era pamilya ug komunidad. May adaliwat firearms remuneration para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo, sugad man insentibo para sa mga program facilitators. Naghatag liwat ang Department of Social Welfare and Development sa dugang nga 5,000 pesos sa kada tagsa sa 37 nga mga peace builders completers. Ang nasabi nga programa labo pa sa pagpaabot bulig pinansyal, simbolo sa paglaom ug pagbabag-o sa kinabuhi para sa mga ginpili andalan sa kahimyangan ug kauswagan sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.